आज्ञा देखु या पूर्वर तो अनेक थर से कहते जे डिलिमिटेशन हम संसद क्षेत्र बढ़ विधानसभा क्षेत्र बढ़ किंतु ताको कार्य परिणत करने आंतरिकता ना से कार्य परिणत करूँ देखा आज नारी शक्ति बंधन बिल आणुंट 2023 पारित होता किंतु वर्तमान पुणी थे आणुंट जेहेतु निर्वाचन लड़वा अच्छी महिला मान भोट को हाथेबार अच्छे तेणु आंतरिकता रहू जे संसद क्षेत्र बढ़ू विधानसभा क्षेत्र बढ़ू डिलिमिटेशन हो रिअर्गानाइजेशन हो यहीटा आम स्वागत करुचु किंतु सही आंतरिकता भितर नहीं जो दिन से दिन पुणी आलोचना देखो जोटा आईन कानून रोटा जो हिसाब से चाहते पास करेंगे बढ़ निश्चित भाव में चिंता जदि करेंगे बढ़ किंतु कहवा तो 4 वर्ष है दिन ठार तो एपर्यंत ना सर्भे ना डिलिमिटेशन किसी कार्यक्रम रही ना एसओपी जारी किसी एपर्यंत तो निश्चित भाव में या बोधे निर्वाचन रणनीति बोली आम भावुँ आगामी दिन में तेणु जदि हम ताले निहाती भाव में ठीक अच्छी आम स्वागत करूँ किंतु आंतरिकता नहीं बोली आम कहूँ यहाँ केवल लोक भुआ बुलेगा आमर विजु महिला जनता दल सभापति भौणी स्नेहगिनी छुरिया नेतृत्व में शंख भवन में महिला विजु जनता दल गोटे आलोचना चक्र होता जो आलोचना चक्र थिला जे विजु बाबूंकर अवदान कौन आ महिला मानकर को भाव में ओडिशा रे सम्मान लगी विजु बाबू कौन चिंता करथिले किंतु आपण जानिथिबे वर्तमान जो भाव में केंद्र सरकार तरबरिया भाव में गोटे स्पेशल सेशन रखी 16, 17, 18 तीन दिन धरी जो भाव में महिला बिल आगत करने लगी जो भाव में प्रहसन करुछंती बीजेपी दल तरफ बीजेपी दलर वर्तमान सरकार तरफ जो भाव में विभिन्न पदक्षेप नौकरी गोटे प्रहसन भाया लगुच कहीं जितेबाला आप जानिथिबे भारत वर्षर स्वाधीनता पर आमर जातिर जनक महात्मा गांधी पर जदि भारत वर्षर ओडिशा को माँ मान सम्मान को किए चिंता करथिबे से आउ कई नुह आमर प्रभात पुरुष विजु बाबू जे कि 33% रिजर्वेशन पंचायत राज सिस्टम आनी माँ मान सम्मान को अक्षुण्ण रखी को भाव में समाज में सहभागिता आनी से सहभागिता को सम्मान सह आग को बढ़े आमर सम्मानीय दलर सभापति आमर श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक महोदय जी की चिंता करथिले जे 50 भाग पुरुष मान पाखे 50 भाग महिला मान सहभागिता रहिले ही ओडिशा आग को बढ़ माँ माने केते जन कहती चुली मुंडरू बाहरी आसी ओडिशार शासन क्षेत्र में काम करिसंती समाज क्षेत्र में काम करिसंती किंतु मु तो कहबी से चुली मुंड संभाली आसी समाज क्षेत्र में काम करिसंती से होची महिला जहाँ भितर दक्षता को केवल विजु बाबू चिन्ह नवीन बाबू चिन्ह 2018 जितेबाला भौणी स्नेहगिनी छुरिया आपण सामने तथ्य रखुले जो नवीन बाबू विधानसभा सर्वसम्मति क्रमे विभिन्न राज्य को नेता मंत्री मान को पठे जे को भाव में प्रत्येक स्टेट रे आमर प्रतिनिधित्व रहू जे आमे महिला बिल केंद्र सरकार आणतु आपण देखिथिबे 2019 आमे 7-7टा जगार महिला कैंडिडेट देइथिलु जो 6 जन आमर संसदीय क्षेत्र में प्रतिनिधित्व हो जाइथिले पार्लियामेंट रे सेमाने सहभागिता करथिले ओडिशार स्वर जई भारत वर्ष रे केंद्र सरकार पाखरे केंते तथ्य रखिबे सेथिरे आमर 80,000 एसएचजी महिला भितरु गोटे माँ को एसएचजी माँ को मध्य संसदीय क्षेत्र में ताको जिते गोटे संसद करके पठेइथिले बहुत लोग क्रिटिसाइज करथिले गोटे एसएचजी माँ टे जे कोन करिवो किंतु ए वार्ता नवीन बाबू देइथिले 50 भाग रिजर्वेशन करी महिला मान को शासन क्षेत्र को आनिथिले एवं महिला शिशु विकास भाव में जो विभाग अच्छी एसएचजी मान को नहीं गोटे नूतन विभाग सृष्टि करा जायतिला जो विभाग रे प्रथम करे से मते सुजोग देइथिले से मिशन शक्ति विभाग रो मंत्री भाव में काम करिया मु गर्वित नवीन बाबू कहीं कहीं जितेबाला जी आज चिंता करुछंती से 25 वर्ष तलू चिंता करथिले जे महिला माने को भली भाव में ओडिशा रे प्रतिनिधित्व करिवे पुरुष मानक समाज रे को भली भाव में समान ही काम करिवे तेणु आज जो भली भाव में अभिसंधि रखी तांकर चिंताधारा को रखी जो भली भाव में केंद्र सरकार तरबरिया भाव में महिला बिल आणुछंती एथिरे कोनोसी राजनीतिक गंध न रहू स्वागत योग्य पदक्षेप निश्चित भाव में आमे स्वागत करूछु किंतु जहाँ चिंता करथिले विजु बाबू जहाँ चिंता करथिले नवीन बाबू
ଆହାକୁ ଆମେ ପ୍ରହସନ କରିନଥିଲୁ, ଆକୁ ବାଜା ବଜେଇକିନି ସେ କୌଣସି ପ୍ରହସନ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ମାନେ ଉପକୃତ ହେଇଥିଲେ, ପୁରୁଷ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯୋଉ ପ୍ରେସମିଟ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଲାଗି ଓଡିଶା ମାଟି ଗର୍ବିତ, ମହିଳା ସମାଜ ଗର୍ବିତ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଲାଗି ଆମର ମହିଳା ସମାଜ ଗର୍ବିତ। ଯଦି ଦରଦ ଥାନ୍ତା ଆଜିର ସରକାରକୁ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରହସନ କରିକି ପ୍ରେସମିଟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ପ୍ରେସମିଟ ରେ ବସି କହିଥାନ୍ତେ ଓଡିଶାର ମାଟେ କାନ୍ଦୁଛି, ଓଡିଶାର ମାଟେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବକ୍ତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତି ଉପରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରଟି ରହିଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ହେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଆଜି ଆଗକୁ ଆସିଛି, ସଶକ୍ତ ହେଇଛି, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଏ କଥା ଜଣେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନୀତିଜ୍ଞ, ମହାସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଯୋଉ ସେ ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ହଉ, ଓଡିଶାର ବିକାଶର କଥା ଚିନ୍ତା ହଉ, ସେ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କରି ବଳରେ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଆମର ପ୍ରିୟ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତଥା ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଆମ ସଭାପତି 50% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଆଜି ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଠୁ ହଉ, ସରପଞ୍ଚ ହଉ, ସମିତି ସଭ୍ୟା ହଉ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହଉ, ଆଜି ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 21 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଏବେ। ଏବଂ ଏଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ମହିଳା ଯୋଉ ସଶକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଆଜି ମିଶନ ଶକ୍ତି ହେଇଥିଲା, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବଳରେ ଆଜି ସଶକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ମହିଳା ମାନେ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଶକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯୋଉ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ସହଭାଗିତା କରିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ସେ ମହିଳା ଡେସ୍କ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା। ଆମର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ସେ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ତାର ଅନୁକରଣ କରାଯାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଯୋଉ ବିଲଟି କରାହଉଛି, ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମର ବିଲଟି ଆସିବ, ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ ହଉ ଆମେ ଏତିକି କାମନା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ରହୁ, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ରହୁ, ସମ୍ମାନ ରହୁ। ମୁଁ ବି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ସେ ବିଲଟି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେଇଥିଲା, ସେ ବିଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରିଥିଲୁ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଣି ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ଯେ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ଏଇ ପ୍ରହସନ ଆଜିର ଦିନରେ ସବୁ ମହିଳା ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଏ ବିଲଟି କେବେ ଆସୁ ଏବଂ ତାକୁ ତାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହଉ, ତାଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ରହୁ, ଏ କଥା ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିଯାଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡିଶା ବାହାରେ କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କରିଯାଇଛନ୍ତି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଆଜିର ଦିନରେ। ଏବଂ ଆଉ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କିପରି ଦିଆ ହୁଏ ତାହା ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିଁ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାହା କରିଥିଲା, ଆଜି ବିଜେପି ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ କରୁ, ଏତିକି ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।